Okay, so today we discuss about the sentence with multiple clauses. Ada 6, ada 3. Nanti ada use coordinate connector correctly. Kita mau lihat bagaimana cara menggunakan koordinat konektor atau penghubung koordinat dengan tepat. Terus penggunaan adverb time atau adverb housed sebagai konektor. Dan terakhir penggunaan adverb. Sembarang nih Mister adverb yang mana aja. Time boleh, cause boleh, kontras dan sebagainya. Sebelumnya clause ini supaya kita punya persepsi yang sama. A clause is a group of words contain a subject and a verb. Satu klausa itu punya subjek dan punya verb. Terus kalimat klausa itu, anak kalimat itu biasanya dan pastinya punya induk kalimat. Jadi ketika ada klausa, biasanya ada kalimat utama. Kalimat utama atau yang dikenal dengan main clause. Jadi kalau misalnya punya konektor, boleh ada 2 verb, ada 2 subjek. Nah itu dia. Kalau dia ada konektor, boleh 2 subjek boleh, 3 subjek boleh, verbnya juga boleh 2, boleh 3. Kalau 2, oke 2 verbnya. Kalau 3 berarti 3 verbnya. 3 subjek, 3 verb. Okay. All right. See this one. Whenever you find a sentence on a TOEFL test with more than one clause, kebanyakan kalau misalnya ketemu lebih dari satu klausa, Miss dan Mister, kita perlu make it sure apakah subjeknya pas, ada subjek, ada verbnya, nah, gitu. Atau ada subjek gak ada verbnya kayak gitu. Itu aja dulu dicari. Kalau sudah dapat itu berarti bukan itu yang salah. Cari kesalahan yang lainnya. Tapi itu hal pertama yang menjadi analisis Miss dan Mister. Ini ada skill 6, use coordinate connector correctly. Nah ini dia. One way to connect to clause. Kalau Miss dan Mister mau menghubungkan satu klausa dengan klausa lain, antara induk kalimatnya dengan anak kalimatnya, biasanya butuh ini Miss Mister. Kita punya but, or, so, or yet. Atau yang teman-temannya, banyak ini teman-temannya, tapi yang di coordinate connectors, and this part we just have 5. Example-nya ada Tom is singing and Paul is dancing. Kalimat ini aman dengan kata dia. Jadi boleh. Tom is singing. Ini subjeknya sebagai Tom. Saya tuliskan ya. Tom ini subjek. Terus is singing itu rangkaian verb. Terus Miss di sini Paul subjek juga. Is dancing juga verb. Nah itu tadi Miss Puji infokan. Infokan. That's why I told all of us here, if we have a subject, one subject, we need to find out a verb. If we have 2 subject, we must have 2 verb. But ketika kondisi itu terjadi, you need to see, is there any connector or not? Ada tidak penghubungnya atau enggak? Kalau enggak ada penghubungnya, enggak bisa. Kejadian itu yang subjek-subjek ada 2, verb ada 2, bisa kecuali ada konektornya. Atau ada komanya, atau ada penandanya. Pokoknya ada sesuatu yang menandakan, ada sesuatu yang menghubungkan sampai bisa terjadi. Let's see the next example. Tom is, ini verbnya. Tomnya subjek. Terus di belakangnya ada Paul juga subjek. Nih, is juga verb. Apa yang membuat dia bisa berdiri sebagai kalimat yang benar? Ada ini. Ada kata N.
Ada kata and, ada but. And make it sure you need to put koma. Karena rules-nya harus pakai koma. Kalau misalnya nggak ada komanya, boleh nggak ada koma. Kalau misalnya dia kontras. We will see the next skill. Okay. Tom must write. Kurang lebihnya sama di sini ya, Mister. Subjeknya ada verbnya. Must write ini verb sepaket. Told juga verb. Ini juga is juga verb. Di sini will do. Yes, we have verb. And then left also verb. Is not going. Okay. Jadi tetap subjeknya ada Tom. Ini ada subjeknya Paul. And you must see this one. Notice bahwa dia setelah kalimat pertama, Mister masuk di kalimat berikutnya dengan tanda koma sebelum konektornya. Okay, see this one? You need to comma. See the example here. A power failure occurred, comma, something something, the lamps went out. Mister, paling pertama cari kata kerjanya. Mana ya? Ini kata kerjanya. When. Tapi Miss, ada lagi kata kerja satu di sini. Oh, berarti boleh cari verbnya nih. Ada nggak ya? Ada. Yang ini ada verbnya. Yang untuk kata kerja itu ada verbnya. Verbnya yang mana, Miss? Verbnya yang the lamps. Untuk yang kata kerja ini. Untuk yang kata kerja occurred, a power. A power. The failure. Nah, tuh. Nah, itu dia. Berarti kalau model begini, Mister, kalau ada model seperti ini, cari konektor. Entah konektor bentuknya apapun. Karena banyak nanti ke belakang, tapi cari dulu. Konektor ada tidak? Kita punya semuanya konektor. It's okay kalau semuanya konektor. Memang dia butuhnya konektor. Kira-kira cocok tidak masukkan next? Okay, the power failure occurred something next, the lamp went out. Tinggal disesuaikan. Oh no, it's okay. A power failure occurred later, the lamps went out. It doesn't good. Then what about then? Then sama dengan next. Jadi untuk apa? Kalau kita udah buang next, untuk apa simpan then-nya kayak gitu? It's not later because it's not really appropriate for the meaning of this part. That's why the correct answer is part B. Selain itu, selain meaningnya, Mister, next, later, and then, itu namanya transition signal. Dia bukan bagian dari coordinate connector. Coordinate. Dia bagian transition signal yang menyatakan kayak urutan kejadian. Kemudian later, next. Itu maknanya sama semua. Hati-hati. Miss mau misalnya Miss pilih next. Terus nggak mau pilih later. Nah, sementara maknanya kan sama. Oke, jadi yang ini ada 5 untuk sekarang. Dan di belakangnya berikutnya, tapi namanya bukan ini. And, but, or, so, when, yet. Whenever you use this coordinate connector, you need to put comma after the first sentence and then put the connector and you can next to the second clause or the next sentence. Ah. Do you want to say something, Vincent?
This is the exercise 6. Number 1. The software should be used on a laptop computer, and this computer is a laptop. Yang pertama, cari dulu kata kerjanya mana, Miss dan Mister. Kata kerjanya aman ya. Ada verbnya is, there should be used juga ada. And then subjeknya mana, Miss? Subjeknya ada ini satu, terus ini satu. Ada penghubung tidak? Oh, ada, Miss. Oke, ketika ada penghubung, aman. Selesai. Yang kedua, kata kerjanya ada, can be seen. Di depannya ada subjek. Oke, aman ada. Lihat yuk di belakang. Oh, iya. Verbnya ada. Oke, aman. Ini udah mulai bertanya di sini. Ini verbnya ada. Subjeknya mana ya? Konektornya ada. Ini ada, aman. Tapi apa yang nggak ada? Oh, yang nggak ada subjeknya. But misalnya it doesn't have, it has fallen, or it's not. You need to put this one. Masuknya di sini. No-nya juga nggak cocok. Nanti tinggal diperbaiki. Number 3. They are trying to sell their house. Something. It has been on the market for 2 months. Okay, let me see. Okay, Mr. Andy only. What about another one? Mr. Johan, Mr. Rio, Miss Harry. Mr. Harry. Yeah, Mr. Harry. They are trying to sell. Okay, let's identify the verb. Yang paling pertama. Verbnya dulu, Mister. Oke, aman nih, Miss. Ada verbnya aman. Terus jalan lagi to sell their house, it has been. Oh iya, ada verb. Miss, kita punya subjek, Miss. Subjeknya ini. Taruh di atasnya aja ya, Mister. Malas bikin kurung sih. Di sebelahnya ada kata day. Ada koma, tapi kita nggak punya konektor, Mister. Kita butuh konektor biar kalimatnya tidak kurang. Nah, kita butuh konektor untuk dikerja. That's number 4. So the quality of the print was not good. Okay, number 4. I changed the typewriter ribbon. What about number 4? First of all, let's see the verb. Yang pertama, cari dulu verbnya. Ada tidak ya, Mister? Ada. I changed, ada. Was not good. Was not. Was. Ya. Ada verbnya, Miss? Ada verb. Ada subjeknya, ada. Subjeknya yang mana? The quality. Tidak boleh yang of itu. Karena ya begitu. Nomor 4. Yang keliru ya? Ya. Benar, Mister. Thank you, Mr. Rio. Number 4. Is it incorrect? Karena posisinya itu tadi, Mister. Bukan posisinya salah sih. Posisinya ini, so harusnya di sini, di tengah. Kita lihat dulu. Nah, ini konektornya mestinya di tengah kalau ini. So ini nggak bisa ditaruh di depan. Coordinate connector itu harusnya di tengah. You cannot choose that in the front of the sentence. Harusnya dia di tengah. Boleh
So-nya dipindahkan atau diganti jadi because tapi belum masuk. Bolehnya harusnya di tengah karena dia koordinat konektor yang tempatnya dia nggak boleh di depan. So itu nggak boleh di depan. Dia nggak bisa. Dia harusnya ada di tengah kalimat. Jadi dia mestinya berteleportasi ke sini, Mister. Sebelum I. Let's move to number 5. The lifeguard will warn you about the riptides. Or, ya. Oke. Gak usah lanjutin ya. Ada will warned, subject verbnya ya. Will warned verbnya. Terus may required. Oke, aman. Subjeknya ada, Miss? Ada. Subjeknya aman ini. Lifeguard, oke. Kalau sudah begini, lihat lagi nih. Ada konektornya, Miss? Ada. Tempatnya di tengah? Ya, oke. Alright. That's all. Number 6. You should have finished the work yesterday, yet it's not close to being finished today. Mantap. Thank you, Mr. Johan. Thank you, Mr. Andy. What about another friends? Come on, Miss and Mr. Let's join the task. Should have finished. Ada verbnya tidak? Oke, have finished. Terus ada is. Kalau sudah begini, kalau sudah begini, ada konektor, Miss? Ada, mantep konektornya. Tapi apa yang nggak ada di kalimat ini? Subjek ada, aman. Subjek ada, aman. Oh, sorry, kata kerjanya dari should. Tapi ada yang kurang, Mister. Kurang subjek. Dia butuh subjek. Entah itu subjeknya it, atau she, atau you. You should have finished the work yesterday. Yet, and so on. Ini butuh subjek. Oh iya, oke. Thank you. Jadi ini butuh subjek. Nggak ada subjeknya di sini. Boleh ganti is not close to being finished today, and so on. Jadi number 6 itu incorrect ya. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Okay, good. Pokoknya lihat dulu ada. Oke, rang, aman. Was not able, oke. Oke, alright. Number 7. Right. Subjeknya ada ya, Mister? Subjeknya aman. Ini the receptionist, is it? Okay, that's good. Bye. Okay, next one, number 8. Number 8. The missing wallet was found, but the cash and the credit cards have been removed. Yeah. Okay, mantap, Mister. Yeah, number 8, is it correct? Is it so much? Is it right? Missing wallet, ini verbnya. Terus had been removed. Nah, subjeknya mana, Miss? Subjeknya the missing wallet. Sepanjang itu. Ini juga subjek nih. The cash and the credit cards. Ini juga subjek dengan coordinate conjunction or coordinate connector or conjunction. They are same. Ada di sini. Ada di but. Number 9. Or you can drive your account. Even if we didn't explain it so much, you know it's yeah. Good job, Mister. Number 9 is incorrect because we didn't need here. We must be used here. Dia seharusnya di sini tempatnya.
Ada subjek, ada verb, ada aman. Tapi konektornya nggak aman. Konektornya yang bermasalah. Kalau misalnya cuma lihat subjek sama verbnya, oke, ada yang salah. Tapi hati-hati. And then number 10. The chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Ya, karena karena nggak ada konektornya, Miss. Ini bisa bahaya. Simple tapi bahaya. Oke, itu aja. If you have a question, Miss and Mister, you can submit your question in the Zoom chat. It's okay. The seventh skill, yang skill ketujuh. Ada kata penggunaan adverb time, keterangan waktu, dan adverb cause, keterangan penyebab, yang menjadi konektor. Lihatlah seperti apa nih. Okay, let's see this one, Miss and Mister. I will sign the check before you leave. Ini before adalah konektor yang masuk di konektor adverb. Boleh di depan, it's okay, don't worry, but you need to put this one. Nah, ini bedanya. Kalau adverb time dengan cause, yang namanya adverb, Miss dan Mister, pokoknya namanya adverb, entah dia mau jadi konektor atau dia mau jadi adverb, pokoknya adverb itu tempatnya bisa di mana saja. Di tengah kalimat jadi, di depan kalimat jadi, di belakang kalimat jadi, pokoknya dia terserah. And then you see this one. Yang jelas setelah, kalau misalnya dia di depan, dipakainya koma. Kalau dia di tengah, dia nggak apa-apa. Untuk kasus time, adverb time sama adverb cause. When you see the examples here, something was late. I missed the appointment. Saya punya subjek, Miss. Saya punya verb. Di sini ada subjek. Apa yang saya butuh? Saya butuh subjek. Dan saya butuh konektor. Karena kalau saya pakai subjek, nggak ada konektornya. Rusaklah kalimat saya. Karena ada dua subjek, dua verb. Saya butuh konektor. Pakai I, bisa nggak? Nggak. Kenapa? Saya cuma bisa dapat subjek. Saya nggak dapat konektor. Nah, saya butuh dua subjek dengan konektor. Because, what about this one? I just find out the adverb. Hanya dapat adverb cause-nya. Tidak dapat subjeknya. Saya butuhnya dua. The train hanya bisa subjek. Nggak ada konektornya. That's why di ada konektor since dan ada subjek he. Kayak gitu, Miss Mister. And the next part, you have the list. Ada yang cause. Ini dia. Adverb time and cause connector. Ada adverb as long as. Ini bisa di depan semuanya. Tapi ketika dia di depan, Mister mestinya pakai koma. Kalau dia di tengah, dia nggak apa-apa. Boleh. Beda dengan yang tadi koordinat connector. Kalau koordinat connector, dia mestinya harusnya koma, terus koordinatnya. Koordinat konektornya. Okay, let's see numbers. Exercise 7.
Since the bank closes in the less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. See this one. Ada subjeknya, ada. Subjeknya kita punya ini the bank. Ada verbnya, ada miss, close. Ada deposit, ada S. Terus need, oke, verb. Di mana konektornya? Di depan. Adverb of time. Adverb time. Aman ya? Nomor 2. Their backgrounds are, okay. Ini are totally investigations. Is it the verb? And are omitted. Oke, di sini ada subjek. Udah konektor, aman. Tapi apa yang tidak ada di bagian? Ya, you need a subject here. But there is no subject here. Tapi nggak ada subjek di sini. Tapi kita butuh. Makanya, number 2 is incorrect. Let's see number 3. Citizens are becoming more and more insistent about traffic accident whenever the accidents occur at the intersection. Cari kata kerjanya dulu. Are becoming. Okay. Ada lagi? Okay, occur. Subjeknya, Miss. Subjeknya the citizen, the accident. Kalau begini, konektornya mana, Miss? You have this one. Ya. Just it. Hanya begitu. Carinya, cari dulu verbnya. Kalau nggak dapat verbnya, baru dah. Nomor 4. The ground had been prepared. The seedling were carefully planted. Okay? All right. Yeah. Number 4, is it incorrect? Because, yeah, we have a subject and the verb here, but it doesn't have the connector. Kalau punya subjek dengan verb, Mister, pokoknya jangan sampai nggak ada konektornya. Konektor ini macam-macam. Tapi kalau sudah begini nggak ada konektornya, ini pasti salah. Number 5, we can start the conference now. Oh, sorry. We can start the conference now that all the now that all the participants have arrived. Yeah, this is the correct one. Ada, can start, aman. Have arrived juga boleh. Subjeknya Miss, Mister. Okay, all the participants as another weekend as the subject. Terus konektornya di bagian that. Number 6, the building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Okay. Yang paling pertama, cari kata kerjanya. Ada, Miss. Ada 1. R. Mana subjeknya ini? Oh, ini, Miss. The storm windows. Oke. Sepaket ya, Mister. Kalau panjang begini, saya kasih masuk dalam ini. Biar nggak keliru. Kata hubungnya ada? Ada. Aman. Di sini bagaimana, Miss? You don't have a verb here. You can't use, misalnya, the building is quite vulnerable to damage. Boleh. Di sini boleh ditambahkan. Kenapa? Karena nggak ada verbnya. Kita belajarnya konektor. Tapi kalau memang konektornya dikasih, terus verbnya nggak ada, nah itu. Kalimatnya tetap
Nggak bisa dikatakan benar. Number 7. Once. The address label. Oh, masih depan. Oke. Ya. Mantap, Mister. Apa yang nggak ada? Boleh, silahkan. Yang nggak ada adalah ini. Subjeknya nggak ada. Mister punya kata kerja can be sent. Terus is time. Tapi Mister hati-hati. Kita nggak punya subjek. Mm-mm. Yang di depan ada subjeknya. Ada the address. For the package itu preposition, hati-hati. Gak bisa jadi subjek. Ini kok correct. Ini incorrect. Konektor ada aman. Konektor ada once. Number 8. Because the recent change in the work shift was not posted, several workers missed their shift. Yeah. Yeah. Number 8, is it correct? Because kita punya konektor because aman, terus change-nya ada. Kalau Mister membaca dapat kalimat panjang, dibaca aja semuanya Mister. Tahu nggak tahu artinya nggak apa-apa. Yang penting tahu yang mana kira-kira jadi verb-nya, yang mana kira-kira yang akan jadi subjeknya. Tapi kalau Mister bisa tahu artinya, itu adalah poin penting banget, poin tambahan yang paling bagus untuk mendukung itu. It will be work. Poin plus yang paling mendukung untuk nilai TOEFL-nya bagus. Tapi kalau nggak tahu semuanya, Miss, I skill yang ini. Insya Allah, is it work? Yeah, usually I didn't know all of the the meaning of the words. Karena kadang ada yang ilmiah-ilmiah. Aduh. The mother is going to be, number 9, the mother is going to be quite upset with her son as long as he misbehaves so. Ya. Kita punya verb miss, ada is going. Subjeknya mana ini? Oh, ada the mother. Aman ya. Misbehave ada. Kalau ini jadi di mana ini? Oh, ini subjeknya. Terus kalau sudah begini cari konektornya. As long as amankan. Number 10, and as much as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be announced. Ini mah sedikit, singkat aja. Mhm. Ya, you have a verb. Ada verbnya, ada man, ya, mister. Pokoknya cari verbnya dulu. Have not yet been counted. Ini sepaket verb. Terus, cannot be announced. And then, subjeknya mana? Subjeknya ada Siapa dong? all the foods. And then ada the outcome. Ya. Siapa dong? But you see, we have a connector. But what's the mistake in this part? We need a comma as a rules, tapi biasanya tidak akan ada soal seperti ini yang hanya kehilangan koma. Biasanya komanya akan disajikan. Cuman karena ini ya latihan ya begitu. Harus notice all of the part. Harusnya ada koma di bagian situ. Sebelum masuk di kalimat baru. Sebelum masuk di subjek baru. Is there any question for this part? You can raise your hand or you can type. You can type your question to the Zoom chat. Number 8.
You solder adverb connector correctly. Kalau yang tadi, Miss dan Mister punya coordinate connector. Terus yang kedua ada adverb time sama adverb house. Yang ini lebih banyak lagi. Ah iya, yang 10 berarti incorrect. Ini saya sudah kasih. Oh iya, oke. Yang 10 incorrect. Ya, yang 10 itu incorrect. Karena kurang. Nah, ini dia. Di sini posisinya, kalau dia condition. Okay. Misalnya if, in case, provided, providing, unless, and whether. Or. Ini kalau condition. Misalnya jika ini, jika itu. Konektornya pakai ini. Kalau jika saya di sini, dia tidak akan datang. Kayak gitu. Boleh ya. Jadi ini condition. In the case. So, ada kontras. Biasanya kalau kalimatnya kontras akan ditandai dengan penghubung ini. Whereas, although, even though, while, and so on. And then manner. Ada as, ada indeed. And then the place, you have where and wherever. See the rules. If all of them you use in the middle of the sentence, you didn't need a comma. But if you use the adverb in the first of the sentence, you need a comma there. Just a different in this part. If you use this, the contrast one, you need to use in the middle one. If you like to use in the middle one, you need to put a comma for the contrast. Comma first, and after that, the connector and the sentence. Just for the contrast one. Look at the example here. The Smith family as a subject. Arrive is it a verb? Is it so small? I wish you can make it a zoom. And then arrive is it this one? And then this is the connector. The city. The Jones family is its subject. And then arrive is it. That's all. Make it sure if you use the contrast, you need to make it comma. But another things you don't need it. Kalau di tengah nggak apa-apa, nggak usah. Kita lihat yuk, Miss dan Mister. The example ada yang I will leave and I'm ready. Is it okay? Ketika dia di tengah, konektornya nggak perlu. Supaya mereka semua ini nggak perlu pakai koma kalau di tengah. Kecuali mereka di depan. Tapi ada pengucuran lagi untuk yang bagian kontras. Yang although, karena dia di depan, silahkan digunakan koma. Subject verbnya aman. See the example in the pink box. You will get a good grade on the exam provided. You will get a good grade on the exam provided. You have a study, or you study. Sebelum lihat penjelasannya, Mister, kira-kira gimana ya? You will get a good grade on the exam period. The first one, you need to analyze where is the verb. Ada nih, Miss, will get. Subjeknya ada, aman. Subjeknya ada ini. Ya. Baca lagi yuk. A good grade on the exam provided. Okay. You have a verb here. Ada provided. Okay.
So means what I need to. Provided, is it this one? Is it a connector? Okay, the provided is a connector. So if you have a connector, what you must be do? It cannot be a verb. I'm sorry. Provided is not a verb. Karena on the exam ini preposition. Ini bukan subjek. Kalau dia bukan subjek, berarti ini bukan verb. Oke. Nah, posisinya ini provided sebagai konektor. Kalau dia sebagai konektor, Miss dan Mister, butuhnya setelah itu kalimat baru. Studying nggak bisa. Nah, nggak ada subjek, nggak ada verb. Study hanya ada kata kerja, nggak ada subjeknya. To study itu to infinitive. Iya, butuhnya subjek sama verb. Jadinya yang paling cocok adalah arti. And then the next part, let's see the exercise. Exercise berapa ya? 8 ya? Nah ini, kita lihat dulu Miss Mister. Semua menit. Okay, number 1. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. I'm sorry. If you lack experience as a teacher. So you can't decide it. Number 1, is it correct? Karena aman ya Miss dan Mister. Semuanya ada. Subjeknya ada, verbnya ada. Terus apa lagi? Konektornya ada. Nomor 2. Number 2, the commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. If like this, we need to make it sure. Masih kayak seperti di depan ini. Mana konektornya? Nggak ada. Ini harus ada konektor di sini sebelum several, atau harus ada konektor di sini. Kalau mau pakai yang di tengah, berarti pakai coordinate. Kalau mau pakai yang di depan, boleh saja it verb of time atau yang cause. Number 3, no one is admitted to the academy unless he or she the education requirement. What about number 3? Analyze the first is. Terus ada kata kerja, ada subjeknya, ada no one. Ya, tidak seorang pun ya. Titik-titik terus dapat unless. Unless masuk di nya. Lanjut lagi. She or he. Oke. Ini subjek. Yang ada adalah iya. Incorrect. There is no verb in the sentence. You need a verb here. She or he is not, or she or he, something, are, or she, and another thing. You need to put a verb. No one is admitted to the academy unless he or she gets or fill or submit the education requirements. Number 4, while most students turn the assignment in on time, you ask for attention. Okay, good. Thank you so much. Number 4, is it correct? Because you have a verb here, turned, and also, okay, here we go, turned, and then ask here, and you have a subject is a view, also most students, and the connector. And what about a comma? The comma is correct.
Kayak read part. That's why you decided is it right one. Number 5. I will take you wherever. I will take you wherever needs to go. I think is it the yeah, the common sentence you need to see. You need to see. You can't listen. Is it? Salahnya di mana? Salahnya nggak ada perasaannya. Siapa yang mau di bawah? I will take you wherever. Okay, you can take me. Take-nya jadi will take itu kata kerja, terus need juga kata kerja. I-nya subjek. Will take you itu objeknya. And then whenever tiba-tiba ada verb dan gak ada subjeknya. Sebenarnya biar nggak ini, biar nggak dicari, cari aja depannya itu ada subjek nggak ada. Okay. Number 6. I will wait here in the airport with you, whether the plane leaves on time or not. Yes. Yeah. Number 6 is correct. Aman ya Miss Mister. Will wait ada. Terus I will wait here in the airport with you. Whether sebagai konektor. Kalau ada konektor berarti siap-siap nih. Bakal ada subjek di depannya. Kalau nggak ada subjek di depan konektor, waduh mantap. Nah ini dia. Oke. Nah ini dia. Ini sama aman ya. Oke. Number 7, providing the envelopes is postmarked by this Friday to applicant. Your application is still acceptable. Bagian depan. Oke, mantap Miss Mister. Bagian depan kita punya providing, and then the envelope is it a subject? And after the subject, we have a verb, is. Something terus ada koma, oke lah, berarti sampai sini perjalanannya aman-aman saja. Setelah koma harus ada subjek, pastinya. Your application, oke sepaket berarti your application as a subject. Tiba-tiba saya butuh kata kerja, tapi still itu masih diterima, masih itu kata sifat, masih mudah, masih acceptable, dapat diterima, itu masih dapat diterima, adjektif semuanya. Jadi nggak ada verbnya di sini. That's why number 7 is it incorrect. Thank you so much, Mr. Andre. What about another friends? Come on, Mister. Let's try to answer it. Number 8. As the nurse already explained all visitors. No, not like that. As the nurse already explained, all visitors must leave the hospital room now. Okay. Can you see why is it incorrect? You need to. S itu konektor. Iya, mantap Mister. Makasih banyak. Terus the nurse ada. The nurse already explained. Oke, the nurse ini subjek. Explain-nya, verb-nya. Terus harusnya komanya di sini. All the visitor. All the visitor jadinya jadi subjek. Terus leave-nya jadi the hospital room now. Okay, kita decide number 8 is it. Number 9. This exam will be more difficult than usual in that it covers 2 chapters instead of 1. Yeah. Okay, thank you, Miss and Mister. Is it C? This exam will be
more difficult. Sampai sini aja ya, will be. Terus subjeknya mana, Miss? Ini subjek this is more difficult than usual. In that, ini konektornya, Miss Mister. Setelah konektor ada subjek. Walaupun nggak tahu artinya nggak apa-apa, ada covers. Oke, aman. Kalau sudah begini, you didn't need to change anything. Number 10. Thought snow had been, oh kata bunyinya. Thought snow had been falling all day long. Everyone got to the church on time for the wedding. Yes, thank you so much, Miss and Mister. Part C. Number 10, is it C? Konektornya yang di depan, subjeknya snow, terus verbnya di bagian had been falling, and then ada koma, mantap. Everyone as a subject, and then got, is it a verb? Aman ya, Miss Mister? Dah selesai. Oh, ini setengah 8:07. Masih ada waktu. Yeah, we have much time. Underline the subject once. Oh, nggak usah. Yuk, number 1. Until the rest... I don't know how to pronounce this. Until the registrar, okay. I don't know how to pronounce this one. Until the register, it's okay, mister. Until the something makes the decisions about your status, you must stay in an unclassified category. Register, maybe that's not sure. Unless you have an until here. And then we have the registers makes as a verb. Ini aman verbnya. Decisions. Ada koma. Oke. Komanya karena ada penghubung di depan. You as a subject must stay. Itu adalah verbnya. Bukan stay ya, must stay serangkaiannya. Must dengan stay. Dua-duanya kak. Nah, itu dia. That's why nggak ada yang keliru, kita taruh ke number 2. Ya, mantap Mister. Kenapa number 2 incorrect? Ada or. Koordinat konektor tidak boleh ada di depan. Seperti so dan teman-temannya. And juga ngapain ada di depan dia. Seharusnya dia di bagian tengah. Miss dan Mister, kita lihat dulu the bills as a subject. It can be. And then can be paid. Can be paid. Ini serangkaian verbnya. Saya garis bawahi saja ya, Miss Mister. Ya. Itu verbnya. And then by the first of the month. Okay. Even if you see this one, we also, the bills can be paid by mail. Or by the first of the month. You need to use this one. Or-nya mestinya pindah ke sini. Dengan catatan harus ada koma sebelum or-nya. Di or-nya kita pindahkan, kita deportasi. Iya, or nggak boleh di depan. Pokoknya yang teman-temannya itu or, and, yet, so. Satu lagi apa ya? But. Nggak bisa di depan dia. Okay. Number 3. The parents left a phone number with the babysitter in case a problem with the children. Okay. Let's see.
Let me left. Okay, verb. Subjectnya, the parents. A phone number with a babysitter in case. Okay, in case as a connector. Case a problem with the children. Is it the incorrect one? Because a problem we doesn't have. Yes. Kita nggak punya apa, Mister? Kita nggak punya sesuatu di sini. In case a problem happened with the children, suddenly happened with the children, it's okay. Atau mau case with the children is happened, bisa. It's okay. Ini nggak ada verbnya di situ. Mestinya taruhnya ini. Mestinya harus ada. Okay. Next one. Ini kalau a problem bisa jadi subjek, tapi nggak ada verb ya. Number 4. Yes. The furniture will be delivered as soon it is paid for. Okay, the sentence is complete. You didn't need to change anything. The furniture as a subject, terus will be delivered, sepaket kata kerja, terus apalagi ya Mister? As soon, kan ya. Terus itu subject, is paid. Nah, ini dia. Udah, selesai. Number 5. Whether you want to hold the meeting, we will schedule it. See? Whenever you have a connector in the first part, terus ada subjeknya, Miss, aman. Terus ada want-nya as a verb. Tik, 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 ting, ding, ding. Okay, I have a comma. Subjeknya ada will. Ada will. Ada we. Terus we schedule it. Oke, ini rangkaian verb ya. Will schedule. Iya. Itu aja, Miss. Number 6. The government was overthrown in the revolution. The king has not returned to his homeland. Do you see something wrong? Iya, itu aja. Jadinya salah karena yang nggak ada adalah konektornya. Terserah konektornya mau ditaruh di depan, terserah mau konektor apa, kalau yang mau di depan, atau konektor yang di sini. Tinggal dipilih konektornya suka yang mana. Yang jelas yang sobat, yet, dan teman-temannya itu nggak boleh di depan. Yang lain bisa. Kalau di depan dia pakai koma, kalau di tengah dia nggak usah pakai koma. Whereas most of the documents are complete, this form still needs to be notarized. What about number 7? Ada konektor, aman. Most of the document, ya boleh. Yes, good job, Mister. Most of the documents, ini sepaket subjek. Saya dalam kurung aja ya. Karena terlalu panjang, nanti bingung. Most of the documents. R-nya verb-nya. Verbnya cuma sepotong ini. This form, ini masuk di sini. Ada koma, komanya aman ya, Mister. Maunya di sini. Nah, ini dia. Still needs as a verb. Nah, itu dia. Oke deh. Jadi nomor 7 itu correct. Number 8. Trash will be collected in the morning, so you should put the trash cans out tonight.
Good. Ada subjek, Miss. Aman. Terus ada kata kerja, ada Miss will be collected. Terus ada penghubung, ada penghubungnya cocok di tengah, iya. Makanya so, kecuali di luar. Nah, oke, koma nggak ada yang salah. Oke, so terus ada should put. Okay, that's why we decided is it the correct one. Number 9. It is impossible for the airplane. Belum puji baca. Papa, mantap nih Mister Miss. Is it impossible for the airplane to take off while is okay. Katanya nggak ada. Ah ya, nggak ada subjeknya. Aman Miss Mister, di mana ini nggak ada subjek? Ini setelah kata hubung while. Setelah kata hubung while, pastinya kita butuh subjek Mister Mister. Karena kita sudah punya yang di depannya aman. Pokoknya kalau Mister Mister dapat kalimat jalan dulu tuh tuh deng 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 deng. Sampai di mana? Sampai di mana jalannya berlubang. Berarti ada keliru. Kayak gitu. Nggak semuanya diartiin nggak apa-apa. Jangan cukup cari subjeknya ada, verbnya ada. Kok tiba-tiba ada subjek lagi? Apa yang harus aku cari lagi ya setelah itu kayak gitu. Is it the basic skill yang dipakai semua orang di TOEFL? Number 10. Ya, oke, thank you so much, Mr. Johan. We did not. Okay, thank you, Mr. Andre. We did not go out to dinner tonight, even though I would have preferred not to cook. Okay, number 10 is the correct one. Even though, ini ada subject that would have preferred. Terus did not go. Did not go out. Sepaket sebenarnya ntar. Tariknya. Gue tarik lagi sedikit. Go out. That's all. This is the basic skill you must be know when you try to answer and when you try to join the TOEFL test. Ini ada tes kita untuk yang okay, we have 5 minutes again. Don't worry. We can see this one. Ini dari 1 sampai 8. Mister boleh milih nomor mana saja. Nomor 1, nomor 10, boleh. Nomor 5, silahkan Mister. The 3 basic chords in something, the tonic, the dominant, and the subdominant. Kira-kira apa yang nggak ada di kalimat ini? Nomor 1. Subjek ada, Miss. The 3 basic chords. Nggak ada verbnya. Kalau nggak ada verbnya, berarti harus cari sesuatu yang punya verb. Nah, sesuatu yang punya verb. Cari dulu. Nomor 1, nggak mungkin. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada verbnya. Oh, ini ada subjek lagi. Ngapain saya pilih? Jadi, tinggallah 2, B dan C. The 3 basic chords. 3. 3 basic, 3 kunci dasar. 3 kunci dasar. 3. Berarti nggak boleh pakai is. Berarti otomatis bukan B. Kita pakai C. Number 2. Number 2. Something held telescope at the Palomar observation in the Sutton, California. Scientists can photograph objects several billion light years away. How about this one? Is it the material of the appositive? The appositive one. The appositive is something you need to, and is it same? Meaningnya same, maknanya sama. Ada kata kerjanya itu dulu, Mister.
Ada kata kerjanya tidak. Kalau ada kata kerjanya berarti jangan pakai yang ada kata kerja. Kayak gitu. Ada kata kerjanya. Kalau misalnya ada kata kerjanya, jangan pakai yang ada kata kerja. Ya, oke. Yaps. Oke. Oke, aman ya, Miss Mister. Kata kerjanya udah ketemu. Kata kerjanya ketemu kan. Terus, scientist ini sebagai subjeknya. So, at the Palomar Observations in the Southern California, itu sebenarnya hanya pengganti. Pengganti yang the Hale Telescope. Penjelas dari a Hale Telescope. Ini. Pokoknya nggak boleh be karena ada artikel, ada artikel, ada preposition. Buat apa? Nggak butuh. They use, aduh sama sekali nggak butuh. Kita udah punya kata kerja. Kalau kita punya kata kerja dua, berarti carinya subjek. Oke, tapi kalau punya subjek punya kata kerja harus ada konektor. Ketika nggak ada ya nggak bisa. Number three die. Up to. Without the proper card installed inside the computer, something possible to run a graphic programs. Okay. What you didn't find in this one? Miss, ada miss, kata hubung ada, without. Kayak aman. Sorry, Mister Miss. Kata hubung ada. Nah, terus, bentar ya, saya kembali ke sini. Nah, kata hubung ada. Nggak bisa. Kata hubungnya ada nomor 3, aman. Terus, ada without ya. The proper card. Oke, subject. Installed verb, koma, titik-titik, impossible to run. Apa yang saya butuh? Saya nggak punya subjek. Kalau ada subjek harusnya ada verb. Berarti saya harus hilangkan bagian A. Saya harus hilangkan bagian B karena saya sudah punya konektor. Terus bagian gimana caranya saya cuma mau ambil D gitu. Jadi saya di situ C. Ini tadi A, ini tadinya A, C. Number 4, the charters for the Louisiana Lottery was coming up for renewal. Ada kata kerja, ada subjek, aman, koma. Something, speed, no, expands, and the fought to win renewal. Ada spirit, berarti ada kata kerja. Yang saya butuh adalah subjek dengan verb. Subjek dengan verb yang mana ya? Lottery committee, it isn't. Karena cuma subjek, Miss. Kita butuh penghubung. Penghubung sama subjek. Ini penghubungnya ada 2. Ngapain saya milih yang itu? The lottery committed made. Ini double. Ini ada kata kerja. Ini kan kata kerja. Jadi jawaban kita nomor 4 adalah C. Nomor 5, Miss dan Mister. While in reality, Alpha Centauri, is it one of my favorite star? While in the reality, Alpha Centauri is a triple star. Something to be naked eye, to be a single star. Konektor ada. Terus subjek ada. Alpha Centauri is a strip, koma. Oke. Setelah itu saya butuh apa? Kayak gitu. Oh, saya butuhnya Miss subjek sama verb. Gak boleh saya pakainya. Bisa nggak? Oh iya bisa. Coba lihat ke bawah. But it appears nggak bisa. Udah ada konektor di sini, while. Ngapain saya pakai konektor but lagi? Double-double dong. Konektor itu satu untuk 2. Penghubungnya, engsel-engselnya satu. Kalau cuma satu pintu. Appears. Kalau cuma appears, kata kerja nggak ada subjeknya. The speed ini juga penghubung. Makanya lebih cocoknya it appears. Ada subjek, ada verb. Oke.
Nomor 6 nih, Miss dan Mister. Let's go. Try to analyze number 6 by yourself. The sun's cavity severely distorted the path of the comet. Something entered is widely. Oke. Kira-kira yang dibutuh apa ini? Ada kata kerja nggak, Miss? Ada. Terus ada kata kerja, ada berapa ya? Kok kayak gitu? Ada sekian, Miss. Berarti butuh apa? Ada? Iya, nomor 6. Mister Rio. Mister Rio, would you like to share with us? Mister Rio mau berbagi, Mister? Nomor 6. Oh, ada yang di. Oke. Mister Rio dulu deh, Mister Rio. Oke, oke. Mister Andy, Mister Andy. Would you like to share with us, Mister Andy? Okay, no one. All right, don't worry. Okay. All right, need subject maybe. Ya. Kita lihat di sini ada entered. Oke. Miss, kalau kita pakai, oke, kita butuhnya konektor sama subjek. Mantep. Kalau dia hanya itu cuman subjek. Ini ada verbnya. Berarti butuh, di sini nggak ada konektor bagian depan. Ketika masuk hanya when, dia nggak ada subjeknya. Keliru juga. Ketika dia masuk after the comet come into it, double-double deh subjeknya, the comet double, terus into it entered, jadinya di sini kata kerja, jadi bingung sendiri. Seharusnya kalau sudah ada 3, berarti konektornya 2. Gitu. Once the comet. Oke, that's it. Hanya itu yang memenuhi syarat, satu konektor dan satu subjek. Number 7, its object. Something Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Okay. Ya. Why we must be using? Ini yang kemarin namanya present participle. Kenapa? Karena yang masuk di sini, oke, kita lihat dulu. Ada subjek, ada verb, ada subjeknya mana, Miss? Ini, each object something Jupiter magnetic field. Itu objek. Satu paket. Di dalam satu paket itu, nggak bisa kita masukkan, itu kan subjek. Di dalam satu paket subjek, masa dimasukin verb? Nggak bisa. Di dalam satu paket itu, boleh masuknya adjektif. Boleh masuknya kayak adjektif kata sifat, kata benda bisa. Tapi karena yang paling dekat itu kata sifat. Karena kan the each object Jupiter gitu. Enters itu kata kerja jadinya nggak bisa. Terus it enters, ngapain saya masukin subjek di dalam subjek? Enter yang di bawah juga kata kerja. Yang paling cocok adalah entering karena dia bentuknya adalah present participle dengan part of speech adjective atau kelas kata adjektif. Ini skill 4, kalau nggak salah 4 kali 5. Yang pertama kemarin. Iya, 4. Miss. Terus nomor 8. As its name suggests, the Prairie Wetlands, oke, something namanya beliau. The protections of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. Okay, what you don't have in this word? Miss, ini cuma nama-nama. Ini bukan kata kerja, ini cuma nama-nama mulai dari sini sampai ke belakang. Ini juga, ini benda. S ada konektornya, Miss. Oke, tapi apa yang nggak ada di sini? Yes. Yang nggak ada adalah kata kerjanya.
The P something ini jadinya subjeknya. Jadi jangan digontak-ganti, jangan digugat-gugat lagi. Kalau sudah ada subjek, berarti Mister butuhnya tinggal kata kerja. Oke? Nggak boleh dia pakai yang lain-lain lagi. Oke, kata kerjanya kita lihat. It focus enggak, jangan dimasukin. Karena ada subjek, kata verb. Kita butuh subjek dengan verb ya. Enggak, kita enggak butuh subjek dengan verb. Kita butuh subjek. Kita butuh verb aja. Oke, yang bagian A bukan, focusing juga bukan, karena dia bentuknya adalah past participle, present participle berarti adjective. To focus on, ini bukan kata kerja. Namanya to infinitive. To infinitive itu memang to plus kata kerja, tapi tidak berfungsi seperti itu. Tidak berfungsi sebagai kata kerja. Oke, number 8. Yes, number 9. One of the largest and the most powerful birds of prey in the world, comma, something, a 6 foot wingspan and legs. Oke, butuhnya subjek sama verb. Ini positif. Di depannya itu nggak butuh, nggak ada verb karena dia positif. Satu dan itu berarti butuhnya subjek dengan verb. Kita punya. Kenapa nggak bisa pakai A? Di A Anda punya Miss dan Mister punya Mister punya so the happy has. Untuk apa ini? Kita nggak punya 2 kalimat. Kita nggak punya 2 subjek. Kita hanya punya 1. Kecuali kita punya 2, boleh. The Harvey having ini juga bukan. Having ini bukan kata kerja. With the Harvey having, ketika dia preposition, dia nggak bisa jadi subjek. Jadinya nggak bisa. Number 10, the last one. Something creations of such a community was a desirable step. The requisite political upheaval had to be accepted. Ada kata kerja di bawah had to be, terus di atas ada was. Oke. Kalau di atas ada was, ada to be, ada verb 2, ada subjek 2, aman. Apa yang kita butuh? Kayak gitu. Oh, Miss, butuh subjek, butuh penghubung. Lihat yuk, nggak ada penghubungnya. Pokoknya yang nggak ada langsung hapus. Cara. Terus, ini juga, it was the, saya butuh penghubung, Miss. Yang tertinggal, letter sama since the. Letter, pakai koma. Ini Edward nggak bisa gitu. Modelnya seperti itu nggak boleh. Yang cocok adalah part A. Udah deh, that's all. That's all about our meeting today. If you have a question, you may raise your hand or you may submit your um question in the Zoom chat, or you can tune on your voice. Is there any question, Miss and Miss? Miss and Mister.